Vraiment, on aura à la fois à la barcada. C'est lié à Kirabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, à l'Amsaï, moi les mains qui les temps en inani, sans pas faire ni moi. On va Moko Carrefour Konana. De la dame Okumumi Konana. Voyez, en Kanbo. Nous voulons pour les sympathisants de Rasbach. Le Dien de Manachamana au Brasilier de France. Pour lui, Nania pourra Adama Konatela, on peut voir devant Danina. Vous voulez pour Dani de quoi? Ni à Genobon, à Palma Mousso, à Palma Kyo. Mali Kono, Rafina Kono, Amérique Kono, Asie Kono. Il y a un client qui a fait que il y a un ne Rasbach. Faso il y a tout le monde. Il y a tout le faso. Ami mbana faso ka tout le monde. Il y a pas ami. Tabolo mi namba fait que la sabati de ce qu'on connaît mara tabolo. Il y a cinq faso. Vous y a au tabolo. Onga halini ute anga kulu seria tondenye obu yeye la tabolo ni mirina ni la nyini kuno kama kulu yeye wole Rasbach comme bogo donc on a les sympathisants de Rasbach. Donc oui ngania so o chama nganiata mina yamule niato kumfla ye où tu es Naniata, Kabini, mois de janvier, février, Wati. A Temeni, Jamana vers la Hala Minkono. Non, la Hala de Sendo, Sendo et Lakanaï. Lakana Balia, Minamba, Prolokono. Ni on ni Lakana Balia, qui a un marfa qui s'est tenu pour l'aider. No yes, Rassoui. Au Koulou, Kabini 2012, Kapon 2012, il y a cassé 6 ans. Faso Maratugo, Faso Lakanatugo, Faso Here, Osabatitugo. Bana Clara Beke de Manakono. Ni Mouya Bébé comme qui est béni de la Kana. Faso Jola, il est dit au bal. Ni Marfakise Pina Faso Kam. Au dos des caquets de Matula Moumer de Tony Marfakise Ké. Vous devez rouler au Srasso Finitigo. Ni bonakise pina encore dobe de demana domine bonakise ke ulu wole ko docteur ou infirmier muye marfa kise munu merdo on ni marfa kise ke wala sa an klinglen na kase katanga minizia ke kanga sotrama buri kanga seneke kanga jabuke kanga kramboya ke kanga kiritike ke bara ne on tese ko ke ni an la fialente an hakili kona na farkolo la on kase ka temeni buri jatige do yoro bara fu tese ka ke lakanatero fu tese ka ke ko be glonimbe lafia ani hera ni lakana de la no kra hali siri hali bato be sara ko wati donc a bélier lembe sécurité là donc munum be ka o lakana o ka se ka sabati ambe faso re ulu ni ala ya ke o ka bara ke tuko kono o ka bara ke to la uni tora on de lakana li o sababu kono koko ni a yi bi on bɛ kuma ni a yi bi on bɛ taa baara yɔrɔ la ni a yi bi hali bi on bɛ kɛlɛ kɛ karisa gagnera karisa ma gagné on bɛ balo la ni a ye on bɛ balo la ka sɔrɔ an ɲɛ bɛ dɔ ni marifa kundalen an kan munna o tɛ ka se an ma dɔw de jɔlen bɛ anw ni olu cɛ dɔw de b'anw ni kufa cɛ dɔw de b'anw ni yadi cɛ dɔw de b'anw ni maa o maa n'a b'o kɔnɔ ka dankari fasoden dɔ la dɔw de b'anw n'olu cɛ. Fanyi kuma an t'u tɔgɔ ye an t'u tɔgɔ mɛn waritiyɔrɔ an t'u ye nka olu de bɛ yen an ɲɛ t'u la u yɔrɔ ka jan an na u ka jan u musow la u ka jan u denw na ka b'i den kɔrɔ ka b'i muso kɔrɔ ka b'i fa kɔrɔ ka b'i ba kɔrɔ ka b'i sigiyɔrɔ kɔrɔ ka taa yɔrɔ la kalo 10 kalo 1 kalo 3 san 1 ji sɔrɔli u ka gɛlɛn waati dɔ kibaruya dili so u ka gɛlɛn waati dɔ o bɛɛ kun ye mun ye
walasa ŋaniyajugu min talen bɛ ka ɲɛsin faso ma o ŋaniyajugu kana lawaleya ka se ka latigɛ sabati olu minnu bɛ yen n'olu ni tora yen fasodenw kan k'a dɔn k'olu bɛ yen kɔ b'u la donc sympathisants ko dɛrɛmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca nka mɔgɔninfin jigi ye jama de ye i jigi ye kanu de ye i jigi ye waleɲumandɔn de ye n'i ye ko kɛ n'a dɔnna i lafiyara mɛ n'i ye ko kɛ n'a ma dɔn sara tɛ wari ye sara tɛ ɲɔ ye sara tɛ fosi ye sara ye hɔrɔnya ni ŋaniya de sara y'o de la reconnaissance est le meilleur salaire au monde baara ɲuman dɔn o ye dugu ye o ye wajibi ye hɔrɔn ka faso kan donc u y'o mun ye olu bɛ tunga la u faw bɛ farafinna yan mali kɔnɔ yan u baw bɛ yan ni maa den i taara ka b'i den kɔrɔ den bɛ kɛ cogo min olu b'u bila sɔrɔsi minnu tununa u denw pilasi la bi degun min bɛ o kan ni maa furucɛ taara i bolo ka b'i kɔrɔ cogoya min ye sɔrɔsi minnu tora yen u b'u bila furumusow pilasi la ka miiri k'a lajɛ hami min ni tɔɲɔ min b'u kan bi ni maa den taara ka b'i kɔrɔ cogoya la sɔrɔsiw taara cogoya min na u b'u bila bangebagaw pilasi la denko kɔngɔ min bɛ yen hami min bɛ yen k'o lajɛ o kɛra faso min kama tiɲɛ dɔ maa tɛ furucɛ jɔyɔrɔ fa tiɲɛ dɔ maa tɛ fa jɔyɔrɔ fa fasan sugu tɛ yen den san sugu tɛ yen bangebaga san sugu tɛ yen nka ni ɲɛ bɛ dɔ la i kɛrɛfɛ a bɛ se k'i hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ n den ma taa gansan n den tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a bolo n fa tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a bolo n cɛ tun tɛ n kelen ta ye bilen faso tun t'a bolo n cɛ kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la n fa kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la n dencɛ kɔngɔ tɛ n kelen na kɔngɔ bɛ fasoden bɛɛ la fako kɔngɔ bɛ ne la nka olu ta ye sɔrɔsiko kɔngɔ bɛ olu la fako kɔngɔ bɛ ne la nka olu ta ye faso cɛfarin dɔ kɔngɔ bɛ olu la a bɛɛ ye cɛfarin kelen ye mɔgɔba tɛ sa ale bɛ sɔrɔ yɛlɛma mɔgɔba b'a dusukun kɔnɔ dɔ bɛ balo la nka n'i m'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ t'a dɔn k'a yɛrɛ bɛ jama la a salen don an tugu la ten dɔ bɛ du kɔnɔ a bɛ kun ka bɔ ka taa ka don mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ du kɔnɔ a falen a bɛ sunɔgɔ kɛ a tɛ baara kɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ du kɔnɔ nka dɔ bɛ yen n'a turula ɛri kelen du b'a dɔn ko karisa tɛ yan ɲɛnamaya tɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛnamaya ye kɛwale de dɔ bɛ balo la nka i t'i tɛgɛ don foyi la k'a bɛ yen dɔ tɛ yen nka hali fo san tan to bɛ ka bɔ a ka ko la ɲɛnamaya ye kɛwale de ɲɛnamaya tɛ yɛrɛ ye ala k'o faamuyali ko ɲuman dɔn o kama u ko ŋaniya yira don ɲɛji cɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ don maa min donna i ni marifakisɛ cɛ fo saya a ka juru bila fɔlɔya la i tɛ se k'a sara maa min y'a nin de e ka kisɛ e ka tile kelen balo i tɛ se k'a sara maa min ni dili y'a to e sera ka ɛri saba balo fo saya i tɛ se jamana ka juru bɛ jamana la jamana kan k'a dɔn u ye o de fana b'a to ni maa wɛrɛ bɛ se ka jarabi ka don baara in na n'o tɛ n'i ye dɔ in kɛ cogo min a tɛ maa wɛrɛ jarabi ka na tuguni dɔ in pilasi la ala k'an to ɲɔgɔn ye o kama sympathisants de Razbach u ka miiri ni dɛmɛ nana bɔ kalo damadɔ in kɔnɔ ka malo bɔrɔ 202 malo bɔrɔ 202 Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ ils sont partout Mali yɛrɛ kɔnɔ maaw bɛ yan anw yɛrɛ tun t'a dɔn k'olu dɔw b'a la des commerçants, des citoyens de toutes catégories sociales farafinna kɔnɔ yɔrɔ partout u ye ŋaniya ta tile fila u b'an ka mɔgɔw wele ni malo hakɛ bɛ taa bi o dɔgɔkun 2 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ a sera malo bɔrɔ 202 la u tilara tuguni k'u ye bonya di an ma olu kɔni tun y'a ŋaniya siri k'a di finitigiw minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la
kow ye u muso an'u denw ye k'u y'a to an bolo an yɛrɛ ka a lajɛ an b'a di cogo di donc o kama an ye Kampala association minnu bɛ yen an ko an tɛ maa ɲini an yɛrɛ ye ne bɛ se k'a dɔn sigida la ko dɔw tun ye sɔrɔsi ye a banna ka denbaya filɛ mais i b'a sɔrɔ dɔw wɛrɛ bɛ yen ne t'o fana dɔn nka n'u bɛɛ bɛ kulu kɔnɔ kulu de bɛ ɲɔgɔn dɔn o de ye jɛlen ni bɛɛ fana bɛ yen mɔgɔw ka degun tɛ kelen ye mɔgɔw ka gɛlɛya tɛ kelen ye u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kulu kɔnɔ o jɛlen a bɛ dila ŋaniya ni hakilina min kama a ka ca ala fɛ a bɛ s'a se yɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ di nɛɛma min kama o nɛɛma bɛ se a bɛ ca ala fɛ a bɛ di ɲɛji cɛ min kama o ɲɛji cɛli bɛ nɔgɔya u yɛrɛ ka kulu min labɛnnen don n'a ladɔnnen don n'o tɛ n'i yɛrɛ ko i b'a ɲini i t'a bɛɛ dɔn donc Kampala an sera olu ma ko association ka k'u taabolo y'a jira an kan ka tɛmɛ affaire sociale fɛ olu ka yɔrɔ la service social je crois bien donc on a eu le responsable l'un des responsables là-bas et service social Kampala mɔgɔw ta u tun kan kana bin nka bi de u ye ci bila an ma k'a fɔ ko service social mɔgɔw ko u y'a kuma mɛn a ka d'u ye nka komi fɛn tɔ minnu bɛ taa Kampala kɔnɔ a bɛ tɛmɛ cogoya min na juste les informer formalité do ka tɛmɛ après u ta bɛ taa d'u ma mais dɔw ye déjà k'a fɔ kɛnɛ kan yan u tun kan ka na nka u bɛ kan kɔnɔ u logelen bɛ yen hali bi kan kɔnɔ donc kan procédure ye mun f'u ye donc olu tun ma o fɔ anw ye ka sɔgɔmada yɛrɛ de wula to yɔrɔ la an ko c'est pas grave yɔrɔ bɛɛ n'a taabolo don yɔrɔ bɛɛ n'a sariya don a di kun ye a ka se aw ma o n'a bɛ se aw ma ka tɛmɛ ni nin sira de ye o tɛ kojugu ye n'anw k'an tɛ tɛmɛ o sira fɛ o kɔrɔ ko anw bɛ tɔgɔ ɲini de la anw t'a ko fɛ aw yɛrɛ ko sira min b'a to a bɛ se aw ma nous on est obligé de passer par cette route là l'objectif est que a ka se aw ma effectivement service social mɔgɔw fana y'an wele an y'u wele u y'an bonya on est d'accord avec eux et Kampala an ye bɔrɔ 100 olu hakɛ kama bɔrɔ 100 bisimila ŋaniya k'o di olu ma Kati an ye laɲini kɛ k'a ɲini k'a ye association min bɛ Kati association kelen ma se ka sɔrɔ ka ca dɔɔni an y'an ka bureau minnu bɛ yen n'o ye CDR ye k'u bila u k'a lajɛ Kati kan kɔnɔ ka se an baw ma ka se an balimamusow ma minnu ni lakita don a jɛlen komi association ko basigilen tɛ kosɛbɛ mais tiɲɛ la n'u cɛw banna u cɛw ban ni sɛbɛn bɛ yen u cɛw ka sɔrɔsiya sɛbɛn bɛ yen olu n'u cɛw cɛ furu sɛbɛn bɛ yen u b'a to an bɛ kisi parce que an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in na ala k'an kisi nka mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ jama la ko sugu bɛɛ fana bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an ye o kɛ ala y'an garijɛgɛ an y'an balimaw sɔrɔ donc Kati olu mɔgɔ 38 sera yan an bɛ olu ta kɛ o ye ani Kande Bazi kɔnɔna na Kande Bazi an tɛmɛna an balimaw fana fɛ yen association min fana bɛ yen u ladɔn sɛgɛsɛgɛ sɔrɔsiw fɛ olu fana bɛ yan olu ye maa 19 ye Bazi kɔnɔ olu fana ka balo bɛ bɔrɔ 19 bɛ kɛ donc danni kelen k'a fɔ Facebook kan c'est ce qu'on m'a dit o de fɔra n ye et an b'a dɔw Lafiyabugu commune Kati kɔnɔ olu fana ka kulu bɛ yen minnu n'u cɛw fatura u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔ o kɛlen k'a mɛn u ye an kɛrɛfɛ mɔgɔw wele k'u y'a mɛn danni ka kumakanw kɔnɔ k'u b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ sɔrɔsi minnu fatura u musow la o kulu fana ye kulu ye olu cɛw tɛ sɔrɔsiw ye dɛ u b'u ni ala cɛ bugu la o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'u bɛ se ka na ni ala y'a kɛ u garijɛgɛ bɛ se ka bɔ mun na kɔnɔ an ko anw ye bonya dara anw kan fɔra y'an ka di minnu ma hɔrɔnya ni jɛlenya la anw man ka di cogo yɛlɛma ka sɔrɔ an ma bonya da olu kɔrɔ olu de bɛ se k'an yamaruya n y'a fɔ n ka mɔgɔw ye u k'a lase sympathisants ma olu wele ka damiw wele o ko ni ala ye maa ci ma maa min fana bɛ tɔɲɔ kɔnɔ dɔ in bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ cogo min ala de b'a dɔn bɛɛ ka kan donc ni ala sera ka kɛ u garijɛgɛ kɛra mun ye malo ninnu kɔnɔ
Quand ma c'est ima, il kana tigɛ la fɔlɔ bila ka taga, i kana jigi tigɛlen bila. Ala y'a kɛ ko hali bi u bɛ sigi ni y'a bila yɔrɔ min na Bamakɔ k'u bɛ n kɔ. Donc u fana la u y'a lasigi ma tuguni. Donc je dis que l'association olu fana bɛ yan an bɛ 20 sacs di olu ma. Donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn saki 100 ani saki 70 ani je crois 70. Donc sur les émissions ma se ka kɛ an tun bɛ na kumakan tɔ de fɔ walasa Kati kɔnɔ gɛlɛya min ye an sɔrɔ ka se ka association lakika labɔ mun bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la Kati an tun bɛna ci bila so k'a fɔ ni maa min e cɛ ye sɔrɔsi ye a fatura kɛnɛ kan i bɛ Kati ka fatuli papier b'i bolo a ka sɔrɔsi papier b'i bolo i n'a cɛ furu papier danbu bɛ yen aw bɛ se ka se nin numéro la aw bɛ nin wele walasa ka se ka ɲɔgɔn faamu ka se yan bi donc nka émission ma se ka kɛ so donc nka ni Ala sɔnna molokɔrɔ tɔ 30 ko min bɛ yen hali bi an bɛ a lajɛ minnu y'a di u y'a di k'a di minnu ma ŋaniya min kɔnɔ k'a kɛ ten k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tigiw ɲini k'a d'u ma walasa olu ni anw cɛ ani olu ni anw ni faso cɛ ani an ni Ala cɛ Ala ka ko jɛya o wolola mun kana Ala ka kɛ hɛrɛ donc en gros a nana cogo min a bɛ tilala cogo min cogoya de fɔlen filɛ nin ye faso ko don tɔgɔ ɲini ko tɛ yɛrɛ ko tɛ an ko association bɛɛ kana na jamana sariya bɛ yɔrɔ min na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye a bɛ an jagoya n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɛtiri kelen kelen bila an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sera mɔgɔ 50 la an b'o matarafa o de la an tun ko k'a fɔ k'olu bɛ yen u ka mɔgɔ tan ɲini u tɔgɔ la ka na olu kana jama ka nin yɔrɔ minɛ musa an yɛrɛ bɛ sotarama ye k'a bila kɔnɔ walasa ka taa lase u ma u ka se ka tila u ka daga kɔnɔ donc parce que n'i k'i bɛ bɔ yan ka taa Kati i bɛ taa camp de base la i bɛ tila ka taa fɛn na a ko ka ca mais n'a bɛɛ kɛra cérémonie kelen ye anw yɛrɛ bɛ sotarama ta k'a bila kɔnɔ bɛɛ ta bɛ taa d'i ma u yɛrɛ b'a tila kɔnɔ donc c'était pour que o de la an ye fɛnw cari ka mɛtiri kelen kelen respecté an ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw hɛrɛ tɔ kana taa kasara di ɲɔgɔn ma donc o de tun don an nakun nin y'an ka président d'honneur ye an fa don an kɔrɔkɛ don faso ko sira fɛ faso dɔ sira fɛ depuis kunun fo bi Bugula an fa don an kɔrɔkɛ don an ka président d'honneur don anw yɛrɛ y'a ta ten ka fana kunkelenna kama jɛlenya kama faso ko b'a nin na cogo min n'an bɛ ko o ko kɛ an b'a wele an bɛ bonya k'a fɔ o bɛ kɛ cogo o cogo an b'a ɲɛfɔ a ye se ye mun ye a b'an bilasira la bon kuma filɛ nin ye voilà. tɛ fɛn fara kan d'accord ɔ kuma tɛ jɛnya kosɛbɛ sympathisants bɛ yan u kɔni ko nin kana a sigi n t'a dɔn wari jɔn don an b'o wa a ye bamanan ye alhamdulilayi donc maintenant an tɛ ko jɛnya kosɛbɛ il y a la coordination CDM bɛɛ bɛ yan kulu ninnu bɛɛ bɛ yan donc an bɛ wuli ka taa ka fɛn fila joona sunkalo donc an bɛ quand des basi mɔgɔw bɛ min voilà hop kɔnɔ Sam, Sam Bali, Mas foto, Sam, ya Allah foto tanah tiang, foto. Ini boy. Aku tu deh, kalau sempat tu. Koni, na fara mu ke foto la sai bon sa. Anya manga ta ko fedo. Sai fa ngata ko fedo ni sa. Ngami futurita.
sama wali bɛ yan fana ne bɛ wuli ka kuma ye sama wali ta kɔfɛ ka foto ta wili ŋaniya sɔrɔ danni wari min ya jɛɲɔgɔn minnu ɲɛ kan so dabɔlo tan wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn a di aw ma aw cɛw ye anw kɔrɔw ye aw cɛw ye anw faw aw cɛw ye anw balimaw aw cɛw ye faso denw faso lakanadenw u tora faso lakanali min na ala ka faso kisi u tora faso hami min na a hami ala ka wolo hɛrɛ la mɔgɔba tɛ sa mɔgɔba bɛ sɔma yɛlɛma u y'an bɔ kiti min na u n'an bɛna kɛ kiti ma ala ka nɔ aw minnu ye muso n'u baw n'u denw ye ala k'aw sɔn limaniya la ala kana an ɲina aw kɔ anw bɛ baro la bi olu ka sɛbɛnni bi don anw bɛ baro la bi olu ka cɛsiri don baara bɛɛ ni a risiki don baara bɛɛ ni a risiki don ala ka an kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka hakili to ɲɔgɔn na ala ka jamana in basi o tan ani kɔnɔntɔn in filɛ an b'a bila suturama kɔnɔ u bɛ taa sɔrɔ aw yɔrɔ la aw yɛrɛ bɛ da kan ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka denmisɛnninw balo ala ka denmisɛnninw balo ala ka gawuw sumaya a taara ko min na ala ka ko ala ka lafiya kɛ ala ka jamana basi ala ka jamana basi ala ka jamana basi kuma min b'i bolo Alaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ani salatu sore bazi. Jauh turanola, jauh bana sokna. Nagai pasogeli. Anu ni suri da mo amir jere kai. Indura parbola. Be namata. Yes video, yes radio, indura pasogela. Be mo opini. Anu patambe bagi. Ana beli ni. Orang mungkin jemenda mo. Anti sekali kita ada. Amu bagi, amu kasih. Ala kebarkan dulu. Ya tanah dunia. Ala pakai ini. Ala kan sini kan ada. Ala kan dia susu dia kan ada air di bawah. Ni kan ada apa ni? Ayah. Oh ini sih. Ala kau. Orang muka. Orang kita kan muka dulu. Kaki mau beli. madame o wele kana ay kelen de bena ko madame an jɛɲɔgɔn ye ka dɛmɛ sira ka wolo sagi hakɛ min na ko jate min sira aw ma ye an ye saba ani seegin o jate filɛ kati sɔrɔsi minnu tora o furumuso bɛ aw minnu a di aw ma faso kanu kama jigitigiw kama waleɲumandɔn kama ale bi faso basigili hami kama a di kun de fɛ o de don. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne ala fo ka dale ni sona ka bira ni awla. Ne solo ka am kuntigi Muhammadu ba kisi ne mabaye. Ne tɔgɔ ye Madame Traoré Ajaratu Sanogo ka bɔ Kati kan kɔnɔ. Ni y'a ye kɛnɛ ba ni ka bi kanu dɔrɔn de b'a kɛ. I ko mɔgɔ ma k'i b'a fɛ i b'a kanu. Ni arasiba ti y'anw wele bi k'anw kana bonya minɛ a ti ba alɔn na. Sabula ale ye amiri kanu bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'o ye fɛn k'anw ye walahi o tɛ bali anw na mɔgɔ min ye nin miiriya ɲuman ta ka ni bonyaba nin kɛ ala ti bati ye armée tɔgɔ la foyi t'a bolo ka foli k'a tigi ye ala k'aw sara ala k'aw bila ka mijaani na a y'a bɔ nafolo na ala ka duwawu ye an kɔni an bɛ faso kɔnɔ an n'anw denw sɔrɔsimuso minnu cɛ tora nɔri la bi de an y'a dɔn ko ja mɔgɔ b'anw kɔ k'anw cɛw tora nɔri la k'u b'a dɔn anw ye an bɔlen n'an denw an ɲɛ jɔlen ala la anw ɲɛ jɔlen don faso la ala ka sida ni kɛnɛya d'aw ma a y'a bɔ nafolo min na ala k'o jiri ni ala si bati ɲɔgɔnna faso kɔnɔ n'a fana sɔrɔla mali in kɔnɔ walahi mali bɛ degun ni tɔɔrɔ min na ani ɲani sisan t'an tɔw fɛ ko la ne bɔra kuma na ɲɔgɔn na hakɛto b'a la salila muhamadi. Ala ka duwawu minɛ ala ka o gawo sumaya
ala ka jamana jɔn bɛɛ ma ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala kana denmisɛnninw ka kaɲa ala kana aw cɛ kaɲa ala kana bangebaaw den kaɲa ala kana an jamana tigi kaɲa ala ka hɛrɛ ɲuman kaɲa ala ka basigi nati u taara ko min kama ala ka woro hɛrɛ la bɛɛ ye ala ka jamana lafiya o 38 fɛ u bɛ tila ka bila sotarama kɔnɔ ka da aw kan ka taa fo kati aw yɛrɛ b'a fila aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɔra minnu bolo ala k'a kɛ hɛrɛ ye bamakɔ ka dɛrɛmɛ bɔra la ala k'a dɛrɛmɛ kɔ k'a ni fɛn caman ye a kɛra faso kɔnɔ min kama ala ka kɔnɔ o hɛrɛ la bɛɛ ye u bɛ tunga la ala kula kana sympathisant minnu bɛ mali kɔnɔ ala kula kana olu bɛ baara min na ala ka baara la kana ala ka baara di merci beaucoup an balima minnu ka kulu bɛ kati kɔnɔ ko commune kati kɔnɔ ni VEVU don u ka association bɛ min Emadu, mba, okakene, emaya, mba. Oh, komi uga TNC la nkɛrɛfɛ mɔgɔ ma u ye a ɲɛfɔ n ye nka ni maa ye ŋaniya ta ka bonya da i kɔrɔ i ka kɛ cogo o cogo nka n'a k'i ma i k'a di numukaw ma hali n'a y'i bonya a ka kan ni mɔgɔ wɛrɛ nana i ka bonyamasegin kɛ ale ye k'a ɲini a fɛ kosɛbɛ ala ko ten a bɛ dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ale ta tɛ minnu ye ŋaniya ta u y'an wele k'u ye nin ŋaniya ta nka n y'a ŋaniya ta ni sɔrɔsi minnu fɔtɔ u musow après aw y'a mɛn tani la o sera ma ni anw ye a yɛlɛma ka sɔrɔ an b'a lase u ma hɔrɔnya ni silamɛya la an b'a fɛ fɔ n ye mɔgɔ ci u ma aw sera an ma u y'a mɛn tani la ala de bɛ mɔgɔ ci mun nana fɔ a tigi tilen a jɛra a ko an y'a mɛn tani la k'u bɛna kɛ sɔrɔsi minnu fɔtɔ u musow ye ko anw kɔni cɛw tun tɛ sɔrɔsiw ye anw ye kuru ye kuru minnu cɛw fɔtɔ komi an balimamuso y'a fɔ tan cogo min civil ni militaire a bɛɛ kelen n'aw tun ye mɔgɔ ye aw bɛ se ka n'aw jɔ k'a fɔ k'anw fana cɛ ye sɔrɔsi ka sɔrɔ t'o ye fana bɛ mali kɔnɔ u ye ci fɔ n ye u b'u ka ci lase u ma danni ma a n'a ka mɔgɔw tiɲɛ don u bɛ bonya d'an kan nka u ko bonya in a ka ɲɛsin sɔrɔsi minnu fɔtɔ musow mɛ ala y'a kɛ an ba dɔw sera an ma minnu k'u cɛw tɛ sɔrɔsi ye o fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min n'a ni maa o maa di cɛ fatɔ a bɛ kɛ o kɔ a ka di ne ye n'u ka jɛ dɛ u ka jɛ ye an kana bɔ o la ka bila ka sigi maa min bɛ na a bɛna cogoya min na ala de b'a dɔn danni kelen n'a ka mɔgɔw tilara ka ci bila ka sigi k'u ye bonya segin ma tuguni a ye bɛnna ma cogo o cogo bamakɔ kɔnɔ ko n k'a kɛ kama n ko an ka malokɔrɔ mugan o di aw ka association ma aw yɛrɛ de bɛ aw ye mɔgɔ hakɛ min ye aw b'a dɔn an y'aw ka récépissé aw ka papier b'aw bolo aw jɛlen don aw dɔnnen don n'aw yɛrɛ b'a tila cogo min a mana kɛ fɛn o fɛn ala ka nɛɛma lase an bɛɛ ma saya y'an bɛɛ ta ye an bɛɛ bɛ taa don dɔ fɛn fila bɛ yen dɔn se tɛ o la k'i na don sugandi i ta don i tɛ se k'i ban o ye ala ka masaya taamasiyɛn ye o don ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan minnu taara u n'a bɛna jɛ kiti ma ala k'a nɔgɔya balimamuso kuma caman tɛ n bolo a tun ka kan ka nin yɔrɔ jɛya hali bi ka dugawu kɛ a kɛra ten cogoya kɔnɔ. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وسلم أمي جماعة بلا جريفو كلام بيانا أمي دعوة يا رب جماعة جماعة كل أو نتوفى ما وصل على كنا كنا وشتا تولا يا رب جماعة أنا فولي إندو أجيبا شكورا أجيبا جيسا أنغولو ده جيسا الله سبحانه وتعالى بقول Ame do ke ya dia ma fe abora na folo mina ala ka barka do ala ka mbera jere sutra jena alilahara solo ba ala ka timena ambema
kelen-kelenya la bɛ foli kɛ sɔrɔsimusow yɛrɛ ye minnu cɛ fatulen don an bɛ dugawu de kɛ yarabiyama ala ka baara dali nɔgɔya u ni alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye ala k'u ɲɛ da siba kan alajibaji ko a bɛ ala de bolo n'a tun bɛ mɔgɔw bolo sabu a banna a mɛnna mɛ yarabiyama alajibaji bɛ ko ɲɛ jamana kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a tugu si la ni alajibaji mɔgɔ caman tun bɛ bamakɔ yan mali la walahi faso tun bɛ yɛlɛma faso bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a kalama mali ko bɛ cogo min bɛɛ b'a kalama yarabiyama alajibaji dugawu min b'an bolo ala ka nin to janfa la yarabi sunɔgɔ ala k'a kun ci yɛrɛ ni mali la a kɛ to min na sɔrɔ wa ni Molokɔrɔ in bɛ tila ka bila mobili kɔnɔ n'aw k'a ka taa mobilitigi ma su n'ala ni tila sɔrɔ Bugula an sera bɛ bani na an bɛ baara la n sigila réseau la bani ni ye malokɔrɔ tɔ 100 ani kɔ voilà 50. Voilà, 500. Voilà, 121 après pour le bloc Kenya. Bon, maintenant, comme on dit, au camp d'attaque, on va déterminer quoi. Amini gardi camp on a vu. Donc, comme il campara mon procédure, nous avons déterminé parce que c'est social. Donc, on a mis le social et nous avons sur le téléphone. Dans la sonama, on a rêvé, nous avons donc, en tant que nous avons été très frères, après, nous avons été association à Cancom. Donc, comme quand on a un fonctionnement sous le mettre à l'eau là, donc c'est un peu ça. Donc, on a commencé à Canada, donc, on s'en fait une. Donc, on a souvent, on va les boules, on va être au minage, on a un beau pays. Donc, c'était un peu ça le truc. Avec ma l'avant du Kéma. Kau kau wale mando. Ne ya po mau ya uma po ya rasubasi kola. Ala ya kono ni minda na kamang karla. Ni ala ko ka belpam. Ne ko ka ke pa e sene. Sene au tai barani kaira maula. Ka fɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ ka sɔrɔ nin si tɛ muso ye dugawu min k'i ye o de ka bon muso sabagatɔ cɛ sabagatɔ n'a ye dugawu min k'i ye a tɛ bin k'a da i ba ta kan aw ye bonya min da ne kan ala kana k'aw ma bisiri wale ala kana to don kelen k'an sigi ko n bɛ dɔ fɔ aw ye parce que aw ye n san ka hɔrɔnya don kan na ne ka wele tɛ. Mami bena bonga sudu la bona gramba ye menne mulare padri mena nyaati boyila nyaake to boyila nya wale yila ika segente ma ika segayo sino fendi bawlo ere kungolo jamanu me yu beto katubu fantango katubu dese bakato katubu kulikelongo ode la ni mama mo kaba dali disila disibeba kana sikalo wallahi oh ini juga lah kata dia mani ye neo apa dia mani ukara jo na kai dia eso kai na oh ini ima punya lah hobe ko ni tura ni sra ayo ye men ne bi ko kana banga unya panga yo wati me ni tura famo panga ko wallahi le sahera wallahi miliar dan tiga bayaran si boleh kana do miliar ya laku bikin barang mena dogo ko ngaya barang ngo ngaya ani goe ne barang kata mana ba ni dia mo bi we bi na o ko la kana ma kan ka barang ala ki balu fantau ni ai ne bi ko nya bi we fantau ni ai bi ko be fantau ne o di la mi ko sino am ko kala ma ala ka barka do sedere ala ka me ka ke minu ye ninke wi kuna ulu wi kuna don salabi kada mandi obike ubaki inu be je ka ke yere be ka ka kiye awara sabaji be kana kiye ko yin be tutala tata akatu elinga salamu ala patru amor
Merci Kolomoula. Disons que Kouya Mou, Danine Akambo, Hakina Oula, Miguel, on va faire une clé là, on va tomber. Assalamu alaikum. Donc ala ka ɲɛba bagatɔw la ala ka fa k'u bɛɛ lajɛlen ma n bɛ tila ka alasa fo dan tɛ foli min na n bɛ tila ka alasa fo dan tɛ foli min na n'i y'a mɛn jɔnni kunna di a fɔ sababu ɲuman n'i y'a mɛn danni an ye danni dɔ jɔ nɔfɛ alasa de minɛ mɛ mun na an tora danni fana kɔ depuis don min na a fɔ arasiba fo bi a ma changer o de y'an kɛ danni fɛ o de y'an to danni kɔ donc danni an ka foli bi ye dan tɛ foli min na sira ka jan i ni hɔrɔnya i ni kankelentigiya an ka foli bɛ dan tɛ foli min na ka tila ka nasa sago a n'a ka kuruladen bɛɛ lajɛlen c'est pas ça bɛ diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ afiriki yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi an k'an jija dɛ anw de ko alasa danni fo saya donc an y'an ka nin di hɔrɔnya la an k'an jija sa ka dɔn sila ala ka baara kɛ ka taa an bɛɛ lajɛlen merci beaucoup. Merci ala ka an fama ɲɔgɔn caman ma ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ. Donc, on va mourir la tournoi en bord de donc, Banapeu. La si agar dondo ni kana kuro mungkin. Zaji. Ah, ode do. Agun. Ai nyawasa. Au babu. Non, c'est le service qu'il a. Mais non, je suis d'accord avec toi. J'ai encore souvent certains qui sont très Alors bonjour Alban. Et vos sympathisants de l'extérieur notamment ont décidé d'apporter un peu de soutien aux veuves militaires en Vadou, non? Déjà. on n'a pas perturbé. Voilà. Il faut quand même interview là. Non, ça va, Excusez-moi. voilà. Déjà, vous, pour lequel ça a été fait à votre nom, déjà quel est le sentiment que vous allez me dire? Merci, c'est un sentiment de fierté, d'émotion, de fierté. D'abord, pour dire qu'ils sont de partout dans le monde, y compris au Mali, pas qu'à l'extérieur des sympathisants. C'est un sentiment d'émotion par rapport à la qualité des personnes bénéficiaires, qui sont des veuves, des orphelins, pas n'importe quelle veuve, pas n'importe quel orphelin, veuves des soldats qui sont tombés sur le front, sur le champ de bataille, afin que moi et tous ceux qui vivent à l'intérieur de ce territoire puissent vivre, afin que cette nation puisse jouir d'un climat, d'une atmosphère paisible, propice à notre espérance économique, politique et sociale. Sans sécurité, point de développement, point de progrès, point de réalisation. Tout est lié à la sécurité. Et cette fonction qu'a choisi leur mari défunt, leur fils défunt, pour protéger la patrie, par ce fait, sont des boucliers de la République, de la volonté du peuple. Donc c'est émouvant que des citoyens, en ce moment de crise de civisme, puissent encore avoir le réflexe de penser à ces soldats qui sont tombés et de leur venir en aide à leur famille en ce mois béni de Ramadan pour envoyer un premier signal que les morts ne sont pas morts, qui n'étaient pas que leur seul mari, qui n'étaient pas que leur seul fils, mais qu'ils étaient le fils de toute la patrie et que la patrie leur doit et que la fonction au cours de laquelle ils ont péri est une fonction qui mérite respect, qui mérite d'être encouragée, magnifiée, afin d'inciter d'autres citoyens à continuer à s'engager dans l'armée. Et c'est symbolique ces gestes-là, de vivre. Et c'est un sentiment aussi de fierté, parce que c'est un signal
des nouveaux types de Maliens, conscients du rôle de chacun dans la République, conscients du devoir de reconnaissance des citoyens à l'égard des serviteurs particulièrement les militaires, les soldats, en cette période de crise sécuritaire, dont leur rôle est plus que jamais important et plus que jamais primordial dans la survie de cette nation. Nous sommes dans une crise sécuritaire et nous venons encore de subir une crise sanitaire, ce qui multiplie les efforts de la République, ce qui multiplie la mobilisation de la République. On se doit d'être au chevet de ceux qui sont là pour que nous puissions dormir. Donc pour notre protection, pour la protection de notre bien, pour la protection de notre idéal commun qui est la démocratie, ils ne sont pas morts, ces soldats. Leur venir en aide à travers ces vivres-là, c'est symboliser toute la vertu de leur fonction, c'est reconnaître leur mérite et c'est aussi témoigner le civisme dont chaque citoyen doit faire preuve à l'égard de la République. Surtout en cette période de crise, la République a besoin du soutien populaire. Les soldats ont besoin du soutien. Et les veuves doivent se reconnaître être membres d'une famille et non orphelins de la République. Merci, Raphaël. Merci. C'est parfait. Donc un peu noir. Ouais, ça marche. Allez, merci. Hein? Ah, ai metà fait photo kɛrɛfɛ n'a photo an bɛ photo ta banderole de kɛrɛfɛ an ka taa Il n'y a pas de souci, on va aller où voilà, comme il y a au terminal, on va récupérer la numéro. Comme ça, on va numéro. Donc on organise, ça va au reçoit, les projets, il y a mal à dire. Voilà, on va nous faire un numéro. ah jɔ ni basi bɛ na aw preselen don ni basi na aw bɛ photo ta quoi banderole kɛrɛfɛ aw bɛ taa kɔ feere yan tɛ dɛ a sɛziw bɔ yen aw bɛ taa kɔ feere La radio Balagan de Kati. Ah, Kati, ok, Kati Balagan, ça va. Donc maintenant, on va. Non, ça va, on a gagné. On veut de la veille, il y a des journalistes. Oh, on peut pas faire. D'accord. Là, on peut commenter son rôle là. Voilà une fois là de terre. On a dit jɛgɛ jigi ji cɛ sabatɔw jigi kɛra rasibati a ye dɛmɛ ta hakilina jumɛn na k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'u cɛw fatura ka dɛmɛ k'olu ye a ye kɛ hakilina jumɛn kɔnɔ. Bon, alhamdulillah, ka il faut radio kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati cercle mara radio Bɛlɛkan ma hakɛ minnu garijɛgɛra dɛmɛ ninnu na Kati musow b'a la sɔrɔsi minnu sigiyɔrɔ bɛnna Kati ma ni Ala y'u taɲa kɛlɛ o musow b'a la dɛmɛ in ŋaniya a bɔra n kanubagaw de yɔrɔ la n'u bɛ wele ko rasibati kanubagaw de sympathisant n'a miirina bɔra Adama Konate nka bɛɛ b'a dɔn Lani n'a Baki ani a jɛɲɔgɔnw ninnu bɛ fan bɛɛ caman bɛ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛ caman filɛ u bɛ farafinna u bɛ Amérique kɔnɔ u bɛ Afrique kɔnɔ u bɛ Europe kɔnɔ u bɛ Asie kɔnɔ Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu ye danni kanu
minnu ye u yɛrɛ ye n ka faso miiri cogo n ka faso tacogo n ka faso fɛɛrɛ tɛrɛcogo olu de ye ŋaniya in sɔrɔ u ye n wele ko n ma ko nin y'a kalo 3 ye kalo 4 u y'a ŋaniya ka dɛmɛ kɛ sɔrɔsi minnu fatura u bange furumusow ni denw ko ala y'a kɛ ŋaniya wolola musaka ni balo minnu na a bɛnna balo ɲɔbɔrɔ 200 ko a ka d'u ye n k'a ta ka sɔrɔsi minnu fatura u musow ɲini mali kɔnɔ k'a d'u ye ka d'u ye n sɔrɔla o hakili la ka laɲini kɛ ɲinini kɛ k'a lajɛ ka baara kɔnɔ kolo minnu bɛ yen gande gardi basi kati donc ala y'a kɛ an hakili bɔra ninnu kɔ donc kolo minnu bɛ yen maaw joli don a bɛ se ka tila cogo min donc o de nana ni nin ye ka na wolo nin malo tilali la kankɔrɔnaw muso minnu cɛw tun cɛ danni ka o fɔli n kelen k'a fɔ n'a bɛnna n tilara baara la n b'a kɛ nin don u ko bɛ n ko ni n y'a bila yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen sympathisant o danni sɔrɔla ka fɔ o fɔlen kɛra sababu ye an ba dɔw fana y'a mɛn minnu fana ka kulu ye muso minnu cɛw fatura commune kati kɔnɔ ani cɛw tɛ sɔrɔsiw ye olu fana sɔrɔla ka wuli ka se an ma k'u y'a mɛn danni da olu fana tɔɲɔ b'u kan ni dɛmɛ fana bɛ se ka k'u ye n seginna tuguni ka maa ci sympathisant ma n ko ninnu fana sera ma ala de bɛ mɔgɔ ci kɔni ka kɛ ne ye an kɔni bolola kolon bila u ko hali bi ni n y'a kɛ cogo cogo u bɛ n kɔ an ye an baw wele ka n'u bila olu garijɛgɛ kɛra bɔrɔmuso ka ti ca kɛra donc ŋaniya in nana ten hakilina fila fɔlɔ k'a fɔ minnu filɛ nin ye ni u y'a garijɛgɛ u kana kasi bi cɛ kɔngɔ cɛ tanya kɔngɔ la a bolo ta tobi ka di den minnu ma denw kan'u sigi ka kasi fatanya kɔngɔ la a bɛ bolo ka di bangebaga minnu ma olu ka bɔ hami kɔnɔ den tanya kɔngɔ la u den u kelen den tɛ bilen u furucɛw u kelen cɛw kun tɛ u faw u kelen faw kun tɛ maliyɛn bɛɛ denw kun don maliyɛn bɛɛ cɛw kun don maliyɛn bɛɛ faw kun don ka d'a kan hali ni an n'u ma bɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ u ka saya kɛra cogoya min na yɔrɔ min na kun min na o kɛra k'u to anw de nin na kanali la olu de taara don anw ni marifakisɛ cɛ yaga agali ka marifakisɛ olu de jɔra anw n'u cɛ amadu kufa ka marifakisɛ olu de donna anw ni kufa ka marifakisɛ cɛ olu de donna anw ni jamana in maa o maa ni ŋaniya juguba kɔnɔ ka dankari a maracogo a lafiya a jamanadenw nin na olu de bɛ don anw ni marifakisɛ in cɛ komi ni banakisɛ binna dɔtɔrɔw bɛ don anw ni banakisɛ cɛ cogo min olu de donna anw ni marifakisɛ cɛ ten o kɛra sababu ye ka to dɔw nin tora ye nin tolen o marifakisɛ min lajɔli la o kɛra sababu ye ka to anw bɛ balo la bi anw bɛ taa an ka minisiya kɛ bi anw bɛ taa an ka dɔgɔ jɔ bi anw bɛ taa an ka fura bɔ bi anw bɛ taa an ka toliya kɛ bi anw bɛ taa an ka jago kɛ bi anw bɛ taa an ka députéya ɲini na anw bɛ taa an ka élection na n'i y'a ye anw bɛ ka t'o la maa de jɔlen tɛ anw ni marifa an sira la anw ɲɛ anw lafiyalen don o lafiya in sababu o ye olu donc ka bonyamasegin kɛ ka na musow bɔ ɲɛji kɔnɔ ka denw bɔ kasi kɔnɔ ka faw bɔ hami kɔnɔ ka yira k'an bɛɛ de ye kelen aw tɛ kelen tɛ hami na an bɛɛ b'a la bi nka n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan alhamdulilayi donc o ye kun fɔlɔ ye kun filanan ka yira k'a fɔ maa si kana sogo k'i bɛ se ka lafiya i ka daga kɔnɔ ni maa tɛ k'i lakana ni maa tɛ k'i lakana maa si ma lafiya o miirina k'o yira ko jamanaden si kana ɲinɛ o kɔ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ faso basigi faso ɲɛta an bɛɛ gulonnen b'o de la donc o message fila de ye nin fɔlɔ k'a yira ko banbagatɔw ma ban u soma yɛlɛmara bamananw ko ten u b'an dusukun kɔnɔ filanan an kana kɛ fitiriwale ye sabanan maaw kana ɲinɛ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ kɔ faso lakanali kɔ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la basigi de dɔɔnin de bɛ yen
ni basigi doni te foyi message yi sympathisant yi ngani ata obela anana no di ala ka bolo yi wolo ni la yini ba fla folo ka lafia ka nina hineli nati du flana ani ka bebo hamin kono ka ambe kenyo jigi ka tombo shikana ina shiko ambe ka nyonga bara nyondo anga to nyongo jigi kono ka rasula kana ka minam tuma angulo ne me umbel akumbado sungolo bayi kono nana sungolo gelabe chugomi gelabe chugomi ni jigitila jamambe kashila donc sympathisons mirila sungolo kono nana gelabe chugomi ka kla ka rasul joro laje ka hakilla bo ka fero fero nyonga gardiga wulula bakamina o de frenya na bara de yali hakilla wara bawla ka dema wara kan non ko fewa bon tien la demain on va que ka barne la wallahi nere de dron alu be ni bara la be kalo fla bonta kalama mais on krefe la ba kalama be ngule dron a bidi anya ni ngania ta mena anya la tige ala sabati bi abonya fla ma fe ka donc ngania wara be wa te wa demain fan fe wa ala de bodo ulu de bodo nere ta mais mon na tigele ndo je sais que ali nous ga dereme be ben faso talima o mo be sympathisant kono o mo be ceder kono te hésiter hali bi ya fonyana kuna sina ndo mo lo keme ani ko ya sira keme flala ngania konbe nga abena domina la tigebe ala bo mais ngania ante douté ola ils sont animés de bonne foi nous e fla sur dereme ou tay kele faso tay o faso ta utachuko kacha hali ka credit sa ka ke téléphone na ka kuma faso ko bay faso deme o ta fo ma fo ka credit sa ki yere ma jamde a solio boy yere la nga ka credit sa ki connexion ke ka kuma faso ko bay faso deme e kama o mo kele mi se ka kunu no tigi kununa o be wolo herem na faso ala de ba maintenant ka fo ko deme wore be mu men nale mawye nte se ka fosi fo la parce que u ni cɛ bɛ cogo min u bɛ ŋaniya ta de ka labɛn n'a bɛnna dɔrɔn ka bonya danko donc u t'a fɔ n ye an bɛna nin kɛ an bɛ nin kɛ kalo 7 kalo 8 parce que o fana ma yan ala kana kɛ ten o la an bɛ kɛ tɔgɔ ɲini ye ni mun nana wagati min na k'u to cogoya min kɔnɔ sympathisants bɛ ten ni fɛn min nana u kungo la wagati min na ka bɛn ni wagati min ye u b'o kɛ o wagati donc ala k'an bɛ sa a dibagaw ala k'u lakana fɛn fɛn y'a di ala ka caman bila nɔ la c'est un peu cela choqué pour l'éducation. Merci. Et bon année. Et bon année. Ah? Ah? Ouais? Mas qual é a foto que tem, qual é a foto que tem? Ouais. Ah, non. Sympathisant, sympathisant. Chamanche, va dire le chamanche là. Donc, eh, ya. Ça va le photo là. C'est bon. C'est bon. Il va partager.